हेलो ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର କ'ଣ ସବୁ ବୁକ୍ସ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ତାର ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଡ ହେବ ବା ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କେବେ ରହୁଛି କି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ ଓ ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମଟା ହେବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ନମ୍ବର ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇସାରିଥିବନି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇସାରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କାରଣ ମଝିରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଚାରିଟା ଆପଣଙ୍କର ପେପର ରହିବ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ପେପର ରହିବ। ଚାରିଟା ପେପରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପେପର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କର, ଆଉ ଦୁଇଟା ପେପର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଯାଏଁ କ୍ଲିଅର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପେପର ରହୁଛି ମୁଁ ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ এটা ଗୋଟେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସବୁ ଜେଏନ୍ ସିରିଜ୍ର ରହୁଛି ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଯେମିତି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁ ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କ ଲେଖା ଦୁଇଟା ପେପର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 160 ମାର୍କ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପେପରକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ এটা ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ପେପର ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ପେପରଟେ ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପେପରଟେ ଦେଉଥିଲେ ନା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି 40 ମାର୍କ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍। କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍। ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଇଜି ଟପିକ୍, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ 40ରୁ ଆପଣମାନେ 30+ ଆପଣମାନେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା କି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ପେପର ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହୁଥିଲା, ଆଉ PCM ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, କାହାର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମିତି ରହୁଥିଲା ସବୁ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ସ ରହିବ ନା, ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ସ ରହିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସିଲାବସ୍ ବା କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ନାହିଁ। ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ସେଇ ଚାରିଟା ବୁକ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଅନଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଆସିବ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେପର ରହିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପେପରରେ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମଟି, ଆମର ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସରିଛି। କ'ଣ ସରିଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରଟା ସରିଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରଟି ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟା କରିଛି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି କରିବ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନା ମାନେ ଜୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବା ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହେବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ, ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରୁ
ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ହବନି, ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମ୍ଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ନୋଟ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ବହୁତ ହି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉଠୁ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଭଲ ନୋଟ୍ସ ସେଇଠୁ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କି କୋଚିଂ ନେଉଥିବ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କାମ ଦେବ। କ'ଣ କାମ ଦେବ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି OSTT, OTET, TGT, RST ଯାହା ବି ପକେଇବେ ନା, ସେସବୁ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବେକାର ଯିବନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଏଥର କ'ଣ କରିବେ, ଆଗୁଆ ଟିକେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟା ଖାତା ଥିବ ନା, ସେ 4ଟା ଖାତାରେ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବାର ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ପେପର ରହିବ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର କଭର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ରହିବନି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯିବେ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏସବୁ ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମର ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲାବସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 80 ମାର୍କର। ତ 80 ମାର୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ନା, लेटेस्ट एडिशन रे बुक्स टी मो पाखरे अच्छी आपणकर लर्निंग एंड टीचिंग देखो सिलेबस रही तार यूनिट केतरा रही पे तो यूनिट तो जमा तो जानते 5टा यूनिट तार रही। फास्ट जो यूनिट रही है हूँ आपंकर कौन रहा प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपंकर लर्निंग कौन कौन सब प्रोसेस रोचे, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। बुझीगला ए सब जिन आपंकर देखिपे ये टोटाली तार मैंने फास्ट यूनिट सिलेबस रोचे। बुझीगला। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट सेमती देखो आपंकर सेकेंड रहा आपंकर बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। बुझीगला पिला माने कौन कहली मु बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। अच्छा एथिरे कौन पिला माने आपंकर ट्रायल एंड एरर मेथड थंडाइक जोटा देथिले आउ क्लासिकल कंडीशनिंग एटा भी आपन पेवलॉग देथिले आपनकर ऑपरेशनल कंडीशनिंग बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी। जो माने भी आपनकर गवर्नमेंट बीएड देथिबे ना पिला माने से माने ए सब थ्योरी से तो ऑलरेडी एक्वांटेड। मु कहि दोछि जो माने भी आपनकर गवर्नमेंट बीएड देथिबे से माने ए सब थ्योरी सहित ऑलरेडी एक्वांटेड अछंती। जेला पिला माने स्किनर कर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर देथिले सेटा जानिथिबे समस्ते। बुझिला एटा सेकंड गला। तबरे थर्ड रहइबा आपनकर पिला माने कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। बुझिला पिला माने तो ए जो टॉपिक रे आपनकर कोन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग इनसाइड लर्निंग कॉल जो आपनकर कॉलर कर जो रहइबो सेटा ता सहित तांकर जो डिस्कवरीटा रहला आ ब्रनर ए सब जिन आप भाइगट स्किनर तांकर जो सोशल कंस्ट्रक्टिज्म जो रोचे भाइगट स्किनर तांकर भी सेटा रहइबो ता भी भितरे आ सब जिन आपन के देखिया ପାଇଁ पड़िबो। नेक्स्ट रहइबो यूनिट 4 जोटा यूनिट 4 रे सेमती आपनकर कोन रोची कांसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, टीचर एज ए प्रोफेशन, टीचिंग एज ए आर्ट एंड टीचिंग ऊपर टोटल एटा रहइबो आपनकर जे टीचिंग को केमिति माने मेन आपनकर मुख्य भूमिका दिया जाए, रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग प्रोसेस, टीचर एज ए मॉडल फैसिलिटेटर ने आपनकर को लर्नर ए सब जिंस आपन माने देखि देबे हला। ए सब जिंस रहिछि बहुत इजी जिंस आराम से आपन माने भल नंबर स्कोर करि परिबे। ता सहित लास्ट आउ यूनिट 5 टा रहइबा आपन लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट। बुझियला पिला माने तो एतिकी रहइबो आपन डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ए सब जिंस बहुत इजी जिंस आपन माने देखि दियंतु, खाली आखि पके दियंतु, ए सब जिंस अछि। एबे तो मु जानि छि पिला माने आपन माने पढिया पे तो इच्छा होनथु फर्स्ट थिंग ठीक अछि। आपन माने देखंतु गोटे जिंस आपन जदि धीरे धीरे कवर करि करि जाउछन आपन पय इजी हठात एग्जाम बाहरी पड़िबो आपनकर हाथ में आपनकर बेसी दिन नथिबो सेतबेले आपन माने छानिया माने आइकि निठु नोट सेटु एटा करिवे बहुत हैरान हेबे। तो ताठु बेटर धीरे धीरे आपन माने गोटे गोटे कवर करथान। नेक्स्ट रहइबो आपनकर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जोथरे कि आपनकर देखंतु तार जो सिलेबस रहइबो यूनिट 1 रे कोन रहउछि पिला माने ना सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। जेमति हमर फिलोसॉफी एंड एजुकेशन सेमति हमर सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। फर्स्ट रहइबो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड आपन जो सिला सेठी आपनकर फिलोसॉफी, रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। सेमति एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन
ए सोशलाइजेशन ऑलरेडी पिला माने हमर पढ़ी सारथिबे फर्स्ट सेमिस्टर रे थिला रोल ऑफ ए टीचर इन सोशलाइजेशन प्रोसेस इंपैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन इन एजुकेशन जी भी सोशलाइजेशन भल से पढ़थिबो ता पई एति जिंस किछि न हो ठीक अछि नेक्स्ट कल्चर एंड एजुकेशन रे कोन रोज पिला माने सेंति आपनकर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर डायमेंशन ऑफ कल्चर कल्चरल लेक कल्चरल प्लूरिज्म सब जिन इंपैक्ट ऑफ कल्चर कल्चर ऊपर मेनली ये कल्चर और एजुकेशन ए दुटा जिन केमती परस्पर भाव जड़ित सोशल चेंज एंड एजुकेशन मीनिंग एंड फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंजेस कॉन्सेप्ट एंड एट्रीब्यूट फॉर मॉडर्नाइजेशन सोशल सैटिस्फैक्शन सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन एज ए फैसिलिटेटर फॉर सोशल चेंजेस ये भी से कल्चर विषय देला एठी आपन सोशल चेंज और एजुकेशन केमती आपनकर रिलेशन रहिला सेमती आपनकर तापर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन डेमोक्रेसी ऊपर भी आसी गला आपनकर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आपनकर कोन रहबो पिला माने ना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन कांसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी equality and equity in education preamble of the constitution in relation to education बुझिला पिला माने role of education in strengthening democracy and democratic citizenship teacher एज एसब जिन आपनकर यूनिट रे आको आमे गोटे गोटे सब पढ़िबा टेंशन केही भी नियंतुनी एसब जिन बस यूनिट रे अछि देखि जानतु तापरे एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंटीग्रेशन कांसेप्ट एंड नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पीस एजुकेशन इन स्कूल सोशल क्राइसिस आउ मैनेजमेंट जिन आपनकर रहिला बुझिला पिला माने त दीटा आपनकर 80 मार्क रे आपनकर सरी गलानी ऑलरेडी कोन कहली म 80 मार्क रो आपनकर दीटा सरी गलानी एबे रहिबा आपनकर 40 मार्क रो दीटा देखिबा हमें तो एबे रहिबो पिला माने हमरो क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च तो एटार कोन कोन सिलेबस रहउछ हम टिके देखि देबा चेक कर देबा तो फर्स्ट थिंग रहिबो यूनिट 1 क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन भितर आपनकर कोन कोन रहउछ देखंतु क्लासरूम मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट इन डिफरेंट पर्पस तापर ओएचपी आ गुटे एलसीडी एटा रहइबो आपनकर माने टेक्नोलॉजी रो इंटीग्रेशन केमति होउछ स्मार्ट बोर्ड केमति हम माने यूज करछु ई क्लासरूम चॉक बोर्ड व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड ए सब जिंस मल्टीमीडिया केमति हम यूज करछु बुझियला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव तो ए सब जिंस आपन मानकर रहइबो ता सहित रहइबो कोन क्लासरूम मैनेजमेंट जो रहइबो सेकंड यूनिट सेतिरे कोन हबो देखुची कोन रहइबो ना क्लासरूम मैनेजमेंट कांसेप्ट नीड एंड अप्रोचेस मीनिंग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट लीडर एंड फॉलोअर्स क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट तापर वायोलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बुझियला पिला माने तो एसब जिंस तापर टाइम मैनेजमेंट केमति करा जिवो क्लासरूम रे सब जिंस आपन को रहइबो आ तापर यूनिट 3 जिबा टिके हमें यूनिट 3 रहइबो रोल ऑफ ए टीचर इन स्कूल फंक्शंस स्कूल रे वेरियस टाइप्स ऑफ आपनकर फंक्शन हुए से सब जिंस गोटे टीचर कोन रोल रहइबा दरकार बा कोन रोल रही तो टीचर इज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग तापर आपनकर जो रहइबो कंडक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट टीम वर्क ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ स्टेम एमंग द हेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बुझियला आ कोन सपोर्ट रहइबा दरकार कोऑर्डिनेशन रहइबा दरकार सब जिंस आपनकर ताइ टाइम पढिबो नेक्स्ट हो टीचर एज ए लीडर गोटे थिला हम टीचर एज ए नेशन बिल्डर जो मैंने पढ़ी थी फर्स्ट सेमिस्टर कि सेमिति कॉन्सेप्ट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर टाइप्स ऑफ लीडरशिप टोटाली आपनकर जो माने लीडरशिप सेटी पढ़ सेटी हम सोशलाइजेशन पढ़ले ए लीडरशिप जो माने पढ़िथिबे ते पूरा टोटल सेटा अछि यूनिट 4 आपनकर हे जिवो सेकंड थिंग रहइबो एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन एक्शन रिसर्च कोन करू छी पिला माने एक्शन रिसर्च मीनिंग तार नीड तार स्कोप स्टेप्स कोन रहइबो एक्शन रिसर्च साइकिल गोटे रहिछि ए सब जिंस आपनकर रहइबो एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम एरिया स्टूडेंट क्लासरूम स्कूल टीचर एडमिनिस्ट्रेशन इट इज जेला लास्ट रहइबो आपनकर जो आर्ट एजुकेशन रो कोन रहउछि पांचटा यूनिट रहइबो आर्ट एंड एस्थेटिक्स कोन कहली एस्थेटिक्स नै कि देखन आर्ट एंड एस्थेटिक्स आ भितर आपनकर एस्थेटिक्स कोन रहइबो एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी रो गोटे ब्रांच एटा आर्ट एज ए फॉर्म ऑफ एस्थेटिक aesthetic its meaning dimension and constituents Indian art and rasa principles importance of art in education is origins of unit 1 रहला art and education next रहइबो अपन unit 2 art as a medium of education art as a unifying principle of education art and society art and human development it is होला next can the place of visual art and performing arts in teaching रे केमते हम आर्ट को माने परफॉर्म कर परबा टीचिंग एज ए आर्ट
ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ टीचिंग ड्रामा मध्य गोटे टीचिंग रो गोटे फॉर्म अटे इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज एसेंसिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट बुझीगला जेमती आपण माने इवैल्यूएशन करिवे सेटा विभिन्न प्रकार गोटे आर्ट रो डिफरेंट गोटे एसेसिंग बुझीगला नेक्स्ट जीवा आउ तापर आपण रहला दुईटा यूनिट यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 4 रहइबो कोन कंट्रीब्यूशन मेड बाय द contemporary thinkers on art and education next रहइबो आपनकर यूनिट 5 जो थ्री के आपनकर आर्ट एंड क्राफ्ट इन एजुकेशन आर्ट एंड क्राफ्ट किए कहते आपनकर गांधी जी महात्मा गांधी गांधी कहते ना नहीं अच्छा गांधी जी जो कहते केमती कौन कहते ना आर्ट इन आर्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड दे आर relevance in education local craft and their place in SUPW Indian festival and its आर्टिस्टिक सिग्निफिकान्स तापर जो ये जो रहा आपणकर केत जनकर ये आप चार जनकर रोटे रवींद्रनाथ टागोर ए के कमरा स्वामी आ गोटे आपंकर हार्बर्ट रेड आ गोटे हूँ आपंकर एलियट ईसनर जहाँ भी हो आपंकर ये चार जनकर आपको पढ़ाई पड़ो सहित यहाँ आपंकर बुझीगला तो आशा करुँची समस्त बुझीपारे आपंकर सेकेंड सेमिस्टर कौन अच्छी डाउट जहाँ भी थी पे पढ़ा स्टार्ट कर दिंतु आम भी बहुत जल्दी आपंकर क्लासेस स्टार्ट करदेव गोटे कि 2 दिन भितर आपंकर तो फॉलो करूँ आम चैनल को फॉलो करने सहित आमर जो मैंने चैनल टी अच्छी सब्सक्राइब करूँ आमर टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो जातु जहाँद्वारा आम लेटेस्ट इनफॉरमेशन आउ जहाँ भी नोट्स बा मटेरियल रही सेकेंड सेमिस्टर रिलेटेड आम से पोस्ट करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहा आपंकर से जॉइन करेंगे एंड आपण मैंने निजर सपोर्ट देखना आम मैंने भिडियो आपको पोस्ट करूँ बट लाइक बहुत ही कम रोचे आम भिडियो ठीक अच्छे जो भी भल न लगुच जबरदस्ती तो किसी ना एंड रोचे जय जगन्नाथ।